Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Tengah buat apa tu? Sedang ulang kaji subtopik 1.1? Bagus. Okey, saya ada satu soalan. Pernahkah anda masuk ke dalam makmal? Pasti pernah. Sebab semasa menengah rendah, anda telah belajar mata pelajaran sains dan sudah tentu anda pernah melakukan eksperimen bersama rakan-rakan dan juga guru anda. Tetapi, adakah anda masih ingat peraturan dan juga langkah-langkah keselamatan yang wajib diamalkan apabila berada di dalam makmal? Okey, jom kita pelajari semula langkah-langkah keselamatan dan peraturan di dalam makmal biologi. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli Biosensei. Jangan lupa subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke kelas saya, kelas Cikgu Fazli Biosensei. So, hari ini saya akan sambung pelajaran kita dalam biologi dan kali ini kelas saya dalam dui bahasa. Sebab baru-baru ni saya ada terima beberapa mesej daripada pelajar dan juga guru meminta saya untuk menghasilkan video dalam dui bahasa sebab ada pelajar yang aliran bahasa Melayu ingin belajar bersama. Okey, saya menghasilkan video di bahasa Inggeris sebelum ini sebab saya mengajar kelas DLP. Jadi kali ini slide saya dalam bahasa Inggeris, tetapi penjelasan saya akan gunakan dui bahasa. Okey, pelajaran kita hari ini adalah untuk subtopik 1.2 for KSSM Biology Form 4, lesson number 2. Okey, untuk pelajaran yang kedua ini kita akan belajar subtopik 1.2 iaitu berkenaan dengan keselamatan dan langkah-langkah keselamatan dan juga peraturan di dalam makmal biologi. Safety and rules in a biology laboratory. Okay, before we start, I would like to welcome all of you to my class. Welcome back. Okay, so the journey of 1,000 miles begin with one step. So keep on going. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, pastinya bermula dengan langkah pertama. Jadi untuk belajar biologi ni, langkah pertamanya adalah mengetahui langkah-langkah keselamatan dan juga peraturan yang perlu dipatuhi semasa berada di dalam makmal. Kerana sepanjang kamu belajar biologi, kamu lebih banyak berada di dalam makmal berbanding dengan di dalam kelas. Okay, so today's lesson is safety and rules in a biology laboratory. Okay, so there are a few lesson standard. Ada beberapa learning standard yang kamu akan capai pada hari ini. Ada 6 learning standard. Okay, so the first one is explain self-protection equipment and their function. Okay, menjelaskan peralatan, kelengkapan perlindungan diri dan juga fungsi-fungsinya. Number 2 is identify and justify substances that can be disposed into the sink. Okay, mengenal pasti dan juga menilai bahan-bahan yang boleh dilupuskan ke dalam sinki. Okay, yang ketiga, number 3, the third one is identify and justify substances that cannot be disposed into the sink. Okay, mengenal pasti dan menilai bahan-bahan yang tidak boleh dilupuskan ke dalam sink. Jadi bila kita buat eksperimen ataupun aktiviti di dalam makmal biologi, terdapat beberapa senarai peralatan ataupun bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi kita kena nilai selepas habis eksperimen bahan mana yang boleh kita buang ke dalam sinki
dan ada bahan yang kita tak boleh buang terus ke dalam sinki. Okay, learning standard number 4 is to describe methods in managing biological waste. Okay, macam mana kita nak menguruskan sisa buangan biologi. Okay, macam mana kita nak menguruskannya. Okay, yang kelima, number 5, communicate about step to manage accidents in a laboratory. Langkah-langkah keselamatan kita dah tahu, tetapi berlaku juga kecuaian dan sebagainya sehingga menyebabkan berlaku aksiden. Jadi sekiranya aksiden berlaku, kita tahu langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Okay, and then number 6, conclude safety practices in biology laboratory. Okay, membuat kesimpulan amalan keselamatan di dalam makmal biologi. Okey, kenapakah langkah-langkah keselamatan dan juga peraturan di dalam makmal biologi sangat penting? Okey, because to avoid unwanted incident. Okey, kita tak nak berlaku kemalangan yang tidak diingini sekiranya kita tidak tahu peraturan dan tidak mengamalkan langkah-langkah keselamatan yang disyorkan. So to make sure our safety, there are a few personal protective equipment in biology laboratory. Ada beberapa kelengkapan peralatan perlindungan di dalam makmal untuk memastikan keselamatan. So this is the list, okay, gambar-gambar peralatan yang ada di dalam makmal kita untuk keselamatan. Okay, so the first equipment is emergency shower station ataupun stesen pancuran kecemasan. This emergency shower station is used when chemicals or hazardous substances come into contact with the skin. Apabila kulit kita terkena bahan kimia yang berbahaya, kita perlu cucinya di bawah stesen pancuran kecemasan ini. Okay, we wash the substances to make sure it not injured, supaya kita punya anggota badan tidak tercedera dengan bahan kimia yang ada tadi. Second equipment is eye wash station ataupun stesen pencuci mata. Okay, this eye wash station is used to wash the eyes when exposed to chemicals or hazardous substances. Okay, sebenarnya eye wash station dengan emergency shower station tu dia sekali. Dia satu peralatan yang panjang. Di bahagian atas adalah emergency shower station, kat bahagian bawah adalah eye wash station. So eye wash station ni, pencuci mata ni, akan digunakan apabila mata kita terdedah, okay, terkena percikan bahan-bahan kimia. Jadi kita letakkan mata pada bahagian tu dan buka bilik air, dan air akan basuh mata kita lah. Okey, peralatan keselamatan yang ketiga, equipment number 3 is fume hood. This hood is used to avoid breathing in hazardous gases like chlorine, bromine and nitrogen oxide. Okey, so peralatan ini kebuk wasap. Okey, kebuk wasap ini digunakan untuk kita mengendalikan gas-gas yang berbahaya yang mudah meruap dan beracun seperti klorin, bromin dan juga nitrogen oxide. So kebuk wasap ini dia ada blower ataupun kipas penyedut di bahagian atasnya. So apabila kita nak menggunakan klorin, bromin ataupun nitrogen oxide, kita akan buka fan dia, kipas dia, supaya apabila gas yang meruap keluar tadi, dia akan disedut keluar, okey, oleh kipas tersebut. Dan dalam masa yang sama, dekat kebuk wasap tu dia ada cermin pelindung. Jadi ianya melindungi kita punya sistem pernafasan daripada tersedut gas yang berbahaya tadi. Baiklah, peralatan yang keempat, okay, equipment number 4 is laminar airflow ataupun kabinet aliran lamina. Okay, this laminar flow hood is provide a flow of filtered air
for a clean workspace in the laminar airflow cabinet. Okay, so kabinet aliran laminar ini membantu menyediakan udara yang bersih yang telah ditapis. Okay, dan biasanya kalau eksperimen itu melibatkan memerlukan keadaan yang bersih. Okey, peralatan yang kelima adalah biology safety cabinet. Okey, kabinet keselamatan biologi. Okey, so this biological safety cabinet is provide an enclosed workspace to study material that have been contaminated by pathogens. So kabinet ni biasanya digunakan untuk mengendalikan bahan-bahan yang telah tercemar dengan patogen. Jadi untuk keselamatan. So di dalam kabinet ni sebenarnya biological safety cabinet ni dia ada penutup cermin juga macam laminar airflow, dan dia boleh tutup sampai ke bawah. Biasanya kalau kita mengendalikan kultur-kultur yang ada bakteria, mikroorganisma dan sebagainya, dan di dalamnya mempunyai lampu UV, UV light. UV light tadi akan membantu untuk menghapuskan patogen tersebut. Okay, now it's about personal protection equipment. So this is the personal protective equipment that student need to wear it when they enter the biology laboratory. Okay, so the first one is goggles. Okay, goggles is to protect our eyes, memakai goggle untuk melindungi mata. Number 2, wearing a face mask. Okay, memakai pelitup muka to protect our respiratory system. And then number 3 is laboratory glove. Okay, to protect your hands from pathogens, chemicals. And then wearing lab coats to protect your body, your shirt from chemicals or substances. And then number 5, wearing a lab shoes, safety shoes to prevent your foot from injuries. Kalau ada kaca, peralatan yang pecah dan sebagainya, bahan kimia yang tertumpah, jadi kaki itu terlindung daripada kecederaan. Okay, and then yang keenam adalah hand wash. So di dalam makmal disediakan hand wash. Jadi pelajar perlu membasuh tangan sebelum dan juga selepas eksperimen. Okay, thank you for joining my class today. Please make sure you make a revision. Jangan lupa untuk melakukan ulang kaji. Nota yang saya tunjukkan tadi saya akan share ke dalam channel Telegram saya, Biology Go for A+, Biology SPM Go for A+, dan nota saya tadi dalam bentuk PDF, boleh download. Okey, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, Cikgu Fazli Bio Sensei. Okey, sehingga berjumpa lagi di dalam episod yang seterusnya. Saya doakan semoga anda semua selamat dan sentiasa menjaga SOP dalam melawan COVID-19. All the best. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.